الحمد لله الذي جعل شهر رمضان من أفضل شهور العام، من علينا بإدراك شهر الصيام والقيام، فضل أيامه على سائر الأيام، وعمر نهاره بالصيام، ونور ليله بالقيام. أحمده سبحانه وأشكره على الإحسان والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله تفرد بالكمال والتمام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام، وأتقى من تهجد وقام، صلى الله عليه وعلى أصحابه صلاة دائمة تتعاقب بتعاقب الضيام والظلام، تتعاقب بتعاقب الضياء والظلام، وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا ربكم تعالى وأطيعوا، وعظموا نعمه واشكروا، واجتهدوا في طاعتي، واعلموا أنكم لن تحصوه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أمة الصيام والقيام، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أمة الصيام والقيام، والصوم في الشرع هو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتمامه وكماله باجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من أجلي. فليس غاية صومنا أن نمسك عن الطعام والشراب ونحوهما من المفطرات، وإنما أن يكون الصائم مراقبا ربا، متقيا غضبا، راجيا رحمته وعفوا، ولذا يكف جوارحه عن معاصي الله، ويمسك لسانه عن فضول الكلام وحرام، فلا يشهد زورا ولا يكذب ولا يشتم أحدا ولا يتكلم إلا بخير. وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. ومن مزايا الصيام
ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. أمي الله تنو أمي بركة دا ستي مسالي ألمي أهننا أونا كأم فرايا نينا سنغلو بين يبغاوكا أون يسانكلين دي كامبكا كالا دلي kabini sungalo temenen dugu seje on be ka anini setigi masa ala fe sungalo min menale aka on fara o sungalo ban yebagaw kan o de ambe sungalo min kono bi juma donya ina e sungalo temenen juma laban ira anna make ka danga cɛya kan make ka danga sengola kan mɔgɔ caman ye sunkalo tɛmɛnen tile ye ka su ye k'a kɛ ɲɛnamaya kɔnɔna la nka o san kelen kɔnɔna na o mɔgɔ caman kɛra dugulen lahara ka ban o kan ka ɲɛnamaw waju o kan ka ɲɛnamaw waju. يا الأكرم صلى الله عليه وسلم كسيا دي وجلو داني وجلو ورتي وجلو من كفي ni kuma kan bɛ dɛsɛra mɔgɔ min na ka tigi la segin ala ma ko n'a y'a tigi ye sebagatɔ dɔ ye ala bolo ni saya ye ka jɔyɔrɔtigi dɔ ye ala bolo ni saya ye ka kanubagaw ye ala bolo ni saya ye ka badenw ye ala bolo ni saya ye ka sigiɲɔgɔnw ye ala bolo ni saya ye ka diɲɛmɔgɔ ye ala bolo ni saya ye ko nin bɛɛ bɛ taa de nka kabini taali in daminɛ na maa si ma maa kelen ye ko taara ko ka na saya ka kan ka adamaden waju saya ka kan ka adamaden waju. Le seul voyage en sens unique, le seul voyage qui ne prévoit pas de retour, le seul voyage qui ouvre la porte à un autre monde, à une autre situation pour chaque être humain. Car la vie s'est faite dans 4 étapes. La première étape, c'est dans le ventre de la mère. La seconde étape, c'est la vie de ce bas monde. La troisième étape, c'est celle qui intervient après la mort, la vie dans la tombe. Et la quatrième et dernière étape, qui est l'objet même de la création, qui est la destination ultime de toutes les créatures, cette dernière étape est le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah, le grand jour, le jour du paradis pour les bienfaiteurs, le jour de l'enfer pour les malfaiteurs endurcis, les malfaiteurs toxiques, les malfaiteurs invétérés, qui ont raté toutes les occasions, toutes les opportunités pour se réconcilier avec leur Seigneur. Ceci, sans aucun doute,
les plus grands perdants de ce jour. Qu'Allah nous donne la chance de nous saisir des opportunités qu'il crée pour nous, afin d'en tirer les meilleurs avantages, les plus grands bénéfices. Qu'Allah accepte cette demande. En balma al-Islamou, akwa do ka fo ala ye kalo min dan ma no ye sungalo bayñe. Allah subhanahu wa ta'ala ay sungalo bayin boña de ay sungalo bayin boñe ama boña mi ñogondi san kalo sima ay sungalo bayin korotan ama korotan mi ñogondi san kalo sima sungalo bayin de kalo ye kalo mi na jumina na fogata ban ala ko kale kan ñumanya ka be se hakela kabni ale ala ye jiɲɛ dan a ma deli ka se hakɛ min na fo ka taa sunkalo ban don min na ala ka ɲumanya bɛ daminɛ mun na ala ka ɲumanya bɛ daminɛ ala ka hinɛ de la ni ala ka hinɛ jɔra hali sekondi kelen tilalen ba kelen ye sekondi tɛ dɛ sekondi tilalen ba kelen ye ni ala ka hinɛ tigɛra adamaden kelen na o kɔnɔna la mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ b'o tigila mɔgɔ ka ɲɛnamaya lihalaya o bɛna kɛ min ye ni ala yɛrɛ tɛ mɔgɔ si se k'o lakali ka da kan ala ta de ye adamaden ye wa ko k'ale ye adamaden dan a yɛrɛ bolo de la a ye fɛn min kɛ adamaden na k'a dan n'ale ala tɛ mɔgɔ si t'a dɔn o de kama ala y'a dan de ye ko adamaden tɛ foyi ye n'ale ala ka hinɛ tɛ adamaden tɛ foyi ye n'ale ala ka hinɛ tɛ. Il n'y a pas de puissant sur cette terre. Seul Dieu est puissant. Il n'y a pas de fort sur cette terre. Seul Dieu est fort. Il n'y a rien qui soit au-dessus des paroles d'Allah. Seule la parole d'Allah compte. Seules les limites d'Allah doivent être les nôtres dans toutes choses et en toutes circonstances, si nous voudrions continuer à bénéficier de sa miséricorde. Ala ye nin kalo in bila k'a tila saba ye bakuluba saba, tile tan fɔlɔ, tile tan filanan ani tile tan sabanan. A ko nin kalo in tile tan fɔlɔ a ko ale ala y'o kɛ hinɛ ye k'a di somɔgɔtɔw ma k'o kɛ hinɛ ye k'a di adamadenw ma. O kɔrɔ ye jumɛn ye? Ale ala ka hinɛ a bɛ jigin san kalo 12 dugumakolo kɔ ka dantanfɛnw kan. N ko ala ka ni adamadenw ka jugumankɛ cayara dugumakolo kɔ kan, ni adamadenw ka jugumankɛ cayara dugumakolo kɔ kan, a sabatira ala kɛra kumakan na sallallahu alaihi wa sallam ko ala a b'a ka hinɛ dɔ bɛ yen a bɛ o worobinɛ a b'a datugu, o hinɛ ye jumɛn ye? A ko a bɛ san tigɛ, san tɛ jigin dugumakolo kɔ kan. L'eau est la source même de la vie. L'interruption de l'eau, c'est la destruction de la vie. C'est la dévastation de la nature quand il n'y a plus d'eau. C'est pourquoi il est plus aisé de voir une personne mourir de naufrage, mourir dans l'eau. Ceci est plus aisé que de voir une personne mourir de soif. Vous voyez, mieux vaut mourir dans l'eau, en plein naufrage, que de mourir de soif. L'eau est la source de la vie. Quand Dieu est en colère avec ses créatures, il suspend la pluviométrie. Ni ala dimina ka jonkoro kada ka juguman kɛ kan ako a bɛ sanji tigɛ. A ko nka n'ale ala y'i miiri a ka dantanfɛn dɔw bɛ yen k'olu ma fɛn kɛ ale la, olu dun fana sirilen don sanji in na. A ko n'ale ala y'i miiri dabaw ma, baganw ma,
na imiri jiriso nunu man kolu ma fengale la daba nunu ma fengale la akwa be sanji aba jigi olu kama. Finalement courage menye les hommes vont profiter des bestiaux. Quelle décadence pour l'homme, quelle perte pour l'homme, quel échec pour l'homme d'être finalement tributaire de la miséricorde qu'Allah accorde aux bestiaux. Qu'Allah nous préserve un tel scénario. Mais ceci peut être inévitable quand nous continuons à aller tout droit au mur. Tout droit au mur, c'est d'aller sans tenir compte d'Allah. Tout droit au mur, c'est d'aller sans penser à Allah, sans craindre à Allah, sans savoir qu'Allah, à tout moment, peut mettre un terme à notre existence. Combien d'hommes et combien de femmes vivent dans une telle autarcie? Combien d'hommes et de femmes vivent dans une telle amnésie, comme s'ils ne disposent plus d'aucune faculté pour réfléchir. Allah ka hakili ɲuman d'an ma. Allah ka hakili ɲuman d'an ma. Allah ye sunkalo tile tan fɔlɔ di alakira Muhamadu manton sumagatɔw ma ka kɛ hinɛ ye. Ka sunkalo tile tan filanan k'o di alakira Muhamadu manton ma kisi nɛɛma bɛ alakira ye k'a ye sunkalo tile tan filanan d'u ma. K'a ye sunkalo tile tan fɔlɔ d'u ma hinɛ ye. A ye sunkalo tile tan filanan d'u ma jurumu kafari ye. A ye sunkalo tile tan sabanan na laban d'u ma k'u farikolo kan hɔrɔnya ka bɔ jahanama tasuma ma. Nin bakuluba saba in Allahu subhanahu wa ta'ala ye nin kalo barikama in a y'a kɛ nin bɛɛ de ye ka di alakira Muhamadu kisi nɛɛma b'a ye an manton sunbagatɔw ma. An b'a ɲini masa fɛ jalla wa ala a ka hinɛ min n'a ɲɔgɔn tɛ jigi san kɔnɔ n'o de bɛ ka jigi nin tile tan fɔlɔ in kɔnɔ ala ka ne ni aw niyɔrɔ bonya la. Ala ka ne ni aw niyɔrɔ bonya la. Ala ka ne ni aw niyɔrɔ bonya la. Ka da kan ni ala ka hinɛ tigɛra adamaden o i ka ko bannen de ye. Ala ka hinɛ an na. Ala ka makari an na. Tile tan filanan k'a bɛ yafa sunbagatɔw ma ala ka ala yafa an ma. Ala ka ala yafa an ma. Ka da kan an b'an ka kɛtaw dɔn an b'an ka fɔtaw dɔn. Ma ɲɛ t'an na yɔrɔ min ala ɲɛ b'an na ye. Ma tulo t'an na yɔrɔ min ala tulo b'an na ye. Ma bɛ an kalama ala b'an kalama. Ma t'an kalama ala b'an kalama. Hali an yɛrɛ bakun t'an yɛrɛ kun kalama yɔrɔ min na ala bɛ anw kalama ye. N'an bɛ ɲuman kɛ la n'an bɛ juguman kɛ la bɛɛ ɲɛ b'i ka kɛta n'i ka fɔta la. Nka ala ko n'a ta bɛɛ k'ale tɛ tubi bulonda tugun fo n'a kɛra saya ye. K'an ka segin ale ala ma an segin kuma la. Ko ka da ka saya in bɛna waati o waati mɔgɔ si t'a dɔn dɛ bɛɛ ta dogolen don i la. Regardez dans notre cher Mali, dans notre cher pays, ce pays que nous chérissons tant, ce pays que nous aimons tant, ce pays que nous voudrions voir avancer tant, progresser tant, ce pays qui nous a tout donné, nous les Maliens, car nous avons hérité d'un pays en paix, d'un pays tranquille, d'un pays qui était dans une stabilité légendaire. Avant que nous ne connaissions l'enfer de la guerre et de l'insécurité depuis plusieurs années. Nous sommes des nostalgiques de la paix. Nous sommes des nostalgiques de la tranquillité, de la stabilité, d'un pays où il faisait beau vivre, d'un pays où les gens s'aimaient, d'un pays, je ne dirais pas que les populations étaient en bonne cohabitation partout, mais je dirais que le Mali était tout simplement une seule grande famille. C'est tout ce qui nous manque aujourd'hui. Le mois de Ramadan est un moment d'opportunité pour que nous mettions de la vigueur dans notre soif de paix,
dans notre soif de sécurité, dans notre soif de stabilité, de tranquillité. Mettez le Mali au cœur de vos prières. Dieu vous écoutera. Dieu renforce la paix dans notre pays. Dieu renforce la sécurité dans notre pays. Dieu, les dirigeants qui nous dirigent, qui cherchent à renforcer notre paix, notre sécurité, Dieu aide-les, car ils cherchent la paix pour les Maliens, la sécurité pour les Maliens, la stabilité pour le Mali. Ceci doit être une priorité pour chaque Malien et chaque Malienne. Ambe sungalo bamina, an kelengele na be duwawu mina, an jamakulu be duwawu mina, an ka nafulaw seliw kɔnɔ, an ka dugukilafɛ seliw kɔnɔ, an ka suntɛgɛ wagati duwawu kɔnɔ. An bɛ hami min bɛ jamana in na, n'o ye jamana in ka basigi, n'o ye jamana in ka lafiya sa, n'o ye joli bɔnni ka dabila anw ka jamanadenw na. Tɔɔrɔ ka bɔ anw ka jamanadenw kan. Janfa ka bɔ anw ka jamanadenw kan. Allah fi Mali. Allah an ye Mali kalifa i la sa. Allah an ye Mali kalifa i la sa. Allah an ye Mali kalifa i la sa. I ma Mali bila kunu. Wa an b'a ɲini fɛ i kana Mali bila bi. Minɛn dɔ bɛ jɛngɛ k'a sɔrɔ a kɔnɔfɛn ma bɔn. Jamanaw caman tɔɔrɔ la. Olu bana ka lafiya sɔrɔ u ka tɔɔrɔ kɔfɛ. Ala ka Mali ka lafiya bonya a ka tɔɔrɔ kɔfɛ. Ala ka Mali ka sabati bonya a ka tɔɔrɔ kɔfɛ. Ala ka Mali kɔrɔtan a ka tɔɔrɔ kɔfɛ. Ala kana Mali labila jugu ye. Ala kana Mali kɛ jugu sago ye. Jugu dogolen Ala kana Mali labila ye. Jugu bangelen Ala kana Mali labila ye. Maa o maa bɛ hami ni Mali ka hɛrɛ ye Ala ka maa bɛɛ dɛmɛ. Maa maa bɛ baara kɛ ni malidenw ka lafiya de ye. Ale kelen tɛ dɛ. Ale musonin ko tɛ dɛ. Ale denninw ko tɛ dɛ. Ale ka intérêt nin ko tɛ dɛ. Komi an delila min na ka san caman tɛmɛnenw kɛ. Min kɛra a kɛra bɛɛ ɲɛna o. Min ye min kɛ fana bɛɛ b'i ka kɛta dɔn. Min ye min kɛ dogo la bange la bɛɛ b'i ka kɛta dɔn. Regardez ce festival de décès au sommet de la nation. Un véritable festival de décès. Au sommet, dans la crème, je dis bien la crème de la nation. Vous pensez que Dieu est Dieu du hasard? Vous pensez que Dieu est Dieu de inutile? Il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il dit, ou il fait ça comme ça, il n'y a rien. Non. Les exégèses du Coran, les doués d'intelligence, les pétris de la connaissance du divin, savent que ce type de décès n'intervient jamais par hasard. Il y a forcément matière à apprendre des leçons. Combien de chefs d'État en quelques mois? Combien de premiers ministres en quelques mois? Combien de ministres en quelques mois? Au bout d'une année, nous ne sommes plus loin de battre le record de la triste liste des hommes au sommet d'un État qui décèdent les uns après les autres. Réfléchissons. Le décès n'a rien d'anormal. Le décès va, la mort va avec la vie. Mais à un certain niveau de la société, en cascade comme ça appelle forcément, ça interpelle forcément l'intelligence des doués de savoir. On ne peut pas ne pas s'arrêter là-dessus pour réfléchir. Pourquoi comme ça? Pourquoi de cette façon? Pourquoi dans ces délais, j'allais dire dans ces dates rapprochées, on a l'impression qu'il y a un autre tribunal qui est en train de se passer ailleurs. On a l'impression qu'on assiste à une distribution de convocations. Il faut que tu viennes, ton dossier est là. Il faut que tu viennes, ton dossier est là. Le Mali a été trop fatigué. On veut vous écouter maintenant. Je me demande qui. Mais chacun sait que la mort, c'est Dieu. Et l'après-mort, c'est encore Dieu. Alors quand nous mangelay, ça n'a pas donché.
n'an welela ka sɔrɔ an tɛ ka ɲuman kɛ saya damanda na dɛ saya damanda na dɛ ala k'an kɛ ɲumankɛla ye sani weleli don cɛ ka da ka mɔgɔ tɛ ɲuman kɛ mɔgɔw kama wa mɔgɔ t'i yɛrɛ sara fana n'i ye ɲuman de kɛ ɲuman t'o fɛn ye adamaden kan ka ɲuman kɛ de su tile sɔgɔma wula kini numa kɔ ɲɛ dɔnnikɛbagaba dɔ ko an ka ɲuman kɛ dɔrɔn an kana sɛgɛn ɲuman kɛli la ko hali n'an ma mɔgɔ sɔrɔ min bɛ ɲuman kunbɛn hali n'an b'a fili baji la k'an ka ɲuman kɛ dɔrɔn pourquoi parce que seul le bien est rétribué par le bien seul le bien est payé par le bien et le mal est toujours payé par le mal. Voilà pourquoi il n'y a pas d'alternative au bien. Le bien est un choix unique, un choix stratégique, un choix sans regret. J'ai conclu cette page de cette cascade de décès en disant seulement ceci. S'il y a un volet de la vie de chaque individu qui ne dépend pas de lui, qui lui échappe totalement, quel que soit ton rang, quel que soit ton diplôme, quels que soient tes pouvoirs, s'il y a un pan entier de ta vie qui échappe totalement à ton contrôle, c'est bien la fin de ta vie, la finalité de la vie. Comment tu veux finir cette vie? Dans quelles conditions tu veux finir cette vie? Alors là, ça ne dépend plus de ta force, de ton énergie, de ta combativité. Non. Cela s'impose le moment venu. La manière dont une vie doit se terminer s'impose à l'homme le moment venu. Alors pour qu'il n'y ait pas de surprise, pour la finalité, il faut bien travailler à la base de la vie. Bien travailler veut dire quoi? Ne pas faire de mal, n'être inspiré que par le bien, ajouter le bien au bien, améliorer le bien par le bien. Faites du bien pour les gens, ne faites pas du mal aux gens. Ni en discret, ni en public. Le mal n'est pas un choix. Le mal a des conséquences. Même si les gens ne sont pas au courant, Dieu est au courant. C'est pourquoi beaucoup de choses se passent autour des uns et des autres dont nul n'a l'explication. Mais Dieu n'est pas Dieu du hasard. C'est Dieu de la meilleure planification. Dieu du meilleur agenda. Il ne fait rien pour rien. Qu'Allah nous réforme. Qu'Allah nous réforme. Qu'Allah nous donne un bon esprit. Qu'Allah nous donne un bon esprit. En balmal islamou. Ambe walanda yin kunce ni sungalo walanda yin kunce ni minye. Odi recommandation ye alakira sallallahu alayhi wa sallam ay recommandation minge sumbato bela jelenya chemana musoma ademseni ana makoroba akoy mo ni suna alay sumba wajibiya ikan jogo folo minga ki jogo e o sabari ikake mo sabar leñ sumbe sabari adamaden kalan sabarla adamaden ba yere mineli minga kabo dumini ma kabo jima adamaden farkolo te fanga soro dumini ni jiko plus sun kuntala be jana plus adamaden farkolo be lafude o lafuli ne farkolo bo kuni minga abe fode man ko farkolo ka sabari abe fode man ko dusukun ka sabari abe fode man ko hakili ka sabari sumbe adamaden kalan sabari de la kake mo sabarli ko rej me adamaden kana ke mo kalamambay kake mo sabarli sabari be fomuna i jobe ko chamana kanu bege kele sabari be fomuna fen chaman sebiye ito sebuli mo ko on gon sete mo munu sabari be fomuna ala ye ke mo munu sanfe ka mo munu ke duguma etolu écrasé ebe hina olulade in bayni ka doni ne fo sabari hera ani sabari nafala. Un jeûneur doit être une personne endurante, une personne pleine d'endurance.
L'endurance est dure, mais son fruit est mûr. Sabari manogode, ni sabari la, abe munyu nyini, abe kenam me soama abo nyini, asebenye menta mba toy abo nyini, nga ikadoka koy muye akoy here de dante here mina. Sumgato kanga ke mo sabar leñi sumgato kanga ke dana moy we muminu jogode sankalo tan flabe nga sungalo la do kanga farakan ebe suna be yuruku la akuma na wale yaw otigila mo be douala parce que otigila mo o ka suru klen ko ngala de la ni suni sungam sumgato. Un jeuneur doit être digne de confiance, doit être incarné la confiance partout où il est. Le jeune intervient directement dans l'amélioration de nos caractères. C'est pourquoi c'est une adoration. Ce n'est pas un geste purement physiologique, non, c'est un acte d'adoration. Sunya ala batode wa sumbe fenwo fengada madena o bela jelembe ada madenga ala bato jidi de kada madenga limania jidi sumba to kan ga ke moya sabana mo mi be hina ame hina kalo de la kalo yere to de ko hina kalo limania jon muminu ni ayoro ibe hina ya ko kanala ibe hina ya kumakana ibe hina ya tagama chola ibe hina ya usigi chola ibe hina ya kabara bela ala kan ke hina baganci ala fendo fo hina kan ala ko mo be hina dan few na ni yor la madama den dron fo de ako dan few ka dam na adam maduna katabla dabawla ako mo be hina kale ala fana be hina wotigila sans interruption mo nyana kubna tigila mo ye ko gelen fen fe kono ko ka ko bane nyete maw be fili o ko snata chukoma kada kan ala ya tigi doni fem ye no hina ala ko kale tsega ga hina te ko tigila mo la de sumba to kan ga ke mo ye mo kono jeli akono jelendo kono jeli ya munye femi ba da madun nafa kuma kan ni ke walela ga bara benin bodema ni sera makoko la kaka hakilata nyini naka donta mimbala abe wuli ka chestri wala akono jelendo la kange mo kono jeli selama nyumon teke mo kono fine de o de kama suna na de kan jogodla aduruna sumba to kan ke mo ye mo mi prelendo sungalo kle bisaba walma klem wan kono nana ki jo aslame nyogon kerefe o haminan ko bela jelena fona mame na ya me kaslame nyogon fa be haminan ko kono abe wili ki chesri aseko minye ka dobo tigi hamina bo barake. Tout n'est pas matériel dans la vie, tout n'est pas pécuniaire dans la vie. Parfois il y a des gestes qui sont plus touchants que le matériel. Quand un grand parmi les hommes se mettre à côté d'un petit parmi les hommes, c'est un geste fort. Le prophète, paix et salut sur lui, était connu comme ça. Il était connu comme ça. Même les adolescents l'arrêtaient dans la rue pour s'entretenir avec lui. Même les adolescents. Imaginez un seul instant les grands parmi nous accorder pareille importance à n'importe qui dans la vie, dans la société. Au Maroc, on a des Romingam Majigi Sera Fogatafo, Haldem Senou Bebala Jo, ou Kungo Fai. Avec tant de makou, la menou bana, avec vous folie d'ouma, avec Temenaka Sere. Alakra salam, Majigi dans des Kunyatae. Ou Majigi Tem Roshidoya. Alakoko, Adamadi, Nimi Majigi More, Fale Ala, Kalefanabi Korota, Dongo Dokatafe. Mais ne rekokebi yere korotan. Oh, Allah ko kalebi sembola. Tu seras ton propre ascenseur. Dieu dit que lui, son ascenseur, sera retiré.
Cela veut dire quoi? Ton ascenseur n'ira pas loin. Ton ascenseur sans Dieu n'ira pas loin. Qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous donne un bon esprit. Aworona laban, sumbrato jugo kan remunye, partout, yoro yoro, na ya men ko adamadenw silamɛ fila silamɛ duw kɔnɔ silamɛ furuɲɔgɔnmaw ko gɛlɛya b'olu ni ɲɔgɔn cɛ. Ni i y'a dɔn k'e seko nin bɛ se ka dɔ bɔ tension na, i kana jɔ i ka kɛta la dɛ, wuli i ka taa dɔ bɔ tension na. Moins il y a de tensions, mieux la vie se passe. Bɛnbaliya mana dɔgɔya yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛnɛmaya bɛ diya ye. Mɔgɔ min bɛ cɛsiri kɛ ka taa dɔ bɔ bɛnbaliyaw la, fitinɛw la, kɛlɛw la, duw kɔnɔ, baarakɛyɔrɔw la, l'intermédiation, ka dilali kɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ nin sunkaloba in kama, nin sunkaloba in kɔnɔ. Même en se fixant un objectif, parmi les grandes crises qui sont autour de toi, fais un inventaire toi-même. Observe autour de toi les crises aiguës qui t'entourent. Si tu ne peux pas tous les traiter, mais choisis parmi elles celles dont ton influence peut avoir un impact positif. Fais en sorte que la paix avance par ton comportement. Fais en sorte que le Satan recule par ton comportement. Iki cɛsiri, i ka dilali kɛ société kɔnɔ, famille kɔnɔ, baarakɛyɔrɔw la, jamana niveau bɛɛ la, yasa bɛnbaliya bɛ kɔsegin, bɛn ani kelenya o bɛ taa ɲɛfɛ. Jogo wɔɔrɔ min ni Ala ka ciden sallallahu alaihi wa sallam n'a ko ko nin de kan ka kɛ mɔgɔ jogo ye, mɔgɔ min sunnen don Ala ye, o de ye nin jogo wɔɔrɔ in ye. Ala k'an matarafa nin jogo wɔɔrɔ ninnu kan sun kɔnɔ. Ala k'an kɛ sun kɛbaga ye Ala kama. Ala k'an kɛ sun kɛbaga ye komi Alakira kisi nɛɛmaba ye a sunna cogo min a n'a ye an yamaruya an ka sun cogo min na. An bɛ ka sun minnu kɛ Ala k'u minɛ an ye. An bɛ ka Ala deli minnu kɛ Ala k'u minɛ an ye. An bɛ ka yafa deli min kɛ Ala fɛ Ala ka yafa an ma. Ala ka yafa an ma dogo la, ka yafa an ma bange la. Ala ka yafa an ma kalo in daminɛ, ka yafa an ma kalo in camancɛ, ka yafa an ma kalo in laban. An bɛ ka duwawu minnu kɛ a kɔnɔ Ala k'u minɛ an ye. Ala k'u minɛ an ye. Ala, anw ni hami fɛn fɛn donna sunkalo in kɔnɔ, e de b'a bɛɛ dɔn ka tɛmɛ anw kan. I ka hami bɛɛ lajɛlen ban. I ka hami bɛɛ lajɛlen ban. I ka hami bɛɛ lajɛlen ban. O kɛ, o tɛ foyi fara e Ala ka se kan. O kɛbaliya, o tɛ misigara jarati. O t'o bɔ e Ala ka se la. I y'a kɛ fɛn tɛ fara i ka se kan, fɛn tɛ bɔ a la. I m'a kɛ fɛn tɛ fara i ka se kan, wa fɛn fana tɛ bɔ a la. O kuma Ala an bɛ ka hinɛ de ɲini. Hinɛ an na, i ka yafa an ma, i k'an balo silamɛya kan. N'an bɛ laban don min na, i k'an laban silamɛya kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غواه. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين الراكعين الساجدين، واجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.